हाँ नारे तकबीर नारे रिसालत কি নাম জানো ওর থেকে চেহারাটা একটু বেশি হ্যাঁ এ সিঙ্গেল আছে ও বিয়ে করে নিয়েছে ও বিবাহিতা লোকটা যদি দেখতে পারে শৈশবতে কে খাবে রে সব ভুনে ধরবে ভাই রাগ রাগ করে দিবা যাক সুবহানাল্লাহ ভালো চলে নারে তাকবীর নারে রিসালাত 1200 টাকা 600 টাকার দাতা কি নাম জানো শফিকুল ইসলাম সাহেব দিয়েছে শফিক নামটা শুনে একটা কিন্তু মজার কথা মনে গেল মুম্বাই একজন বলছে अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आपका नाम क्या है तो मेरा नाम है हाजी शफीक हाजी शफीक बोला आपका नाम कि मेरा नाम नमाजी शफीक आपका नाम हाजी रफीक बोले हाँ आपका नाम मेरा नाम नमाजी शफीक बोले कैसी बात है এটা কেমন নাম বলে আরে পাগলা তুমি যদি একবার হজ করে হাজী রফিক হইতে পারো আমি দিনে 5 মারতবা নামাজ পড়ে কি নামাজি শফিক হইতে পারবো না আমি নামাজি শফিক ভালো কথা তো অনেক লোক আছে কিন্তু উমরা করে কিন্তু হাজী লিখে উমরা কিন্তু এটা ফরজ হজ হলো না কোটিপতি আছে জি আর উমরা করে আসছে 1 লাখ টাকা খরচ তাই বলে আর হজে আছে ফরজ হজে 4 লাখ টাকা খরচ ওই 3 লাখ টাকা বাঁচিয়ে ও ডিসকাউন্টে হাজী হয়ে গেল জি ডিসকাউন্ট হাজী তো এই রকম কিন্তু হাজী হয় আচ্ছা না আপনার উপরে অর্থ আছে ধন আছে দৌলত আছে তো আপনার উপরে হজ ফরজ আছে হজ করতে হবে আচ্ছা না আপনি যদি না পারেন হাঁটতে সাফা মারওয়ায় যদি দৌড় লাগাতে তো আপনার হয়ে আপনার ছেলেকে পাঠান আপনার কাউকে আপনার উত্তরসূরি করে পাঠাতে হবে কিন্তু তারপর হজ করতে হবে ও তো কথাই বলছিলাম এই যে অন্যদিকে তো হযরতে আলীকে দেখে আবু বকর হাসছে হযরতে আবু বকর বলছে আলী কেন হাসছো আলী বলছে আবু বকর কেন হাসছো बोलছে सरकार अपने महफिल में फरमा रहे थे साहबियों एक मैदान होगा जो हश्र का मैदान होगा और उस मैदान में फैसला होगा जन्नती जन्नत में जहन्नमी जहन्नम में लेकिन तब भी उसके बाद एक पुल सिरात होगा यानी बहुत बारीक पतला रास्ता होगा उस रास्ते से हर किसी को गुजरना होगा और उस रास्ते से वही गुजर पाएगा जो सरकार का दीवाना होगा जो हुसैनी होगा जो हसनी होगा जो सरकार के औलिया किराम का जानिसार होगा जो अहले बैत की मोहब्बत करने वाला होगा मुहिब्ब अहले बैत होगा वही उस पुल को पार कर पाएगा पुल सिरात से गुजर पाएगा वो भी गुजर नहीं पाएगा जब तक जन्नत का टिकट अली ना दे दे जब तक जन्नत का टिकट अली ना दे दे हजरत अली जन्नत का टिकट काउंटर मास्टर टिकट मास्टर है जन्नत का टिकट मास्टर कौन हजरत अली जन्नत का टिकट बांटने वाला अली अल्लाह ने अल्लाह के हबीब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अली का मकाम कितना बढ़ाया कितना शान बढ़ाया कि अली को जन्नत का टिकट मास्टर बनाया ये अली जब से मैं तुमसे एक साथ गुजर रहा हूँ तुम्हारा चेहरा दिखता हूँ उस बात को याद करता हूँ और चेहरा देख करके मुस्कुराता हूँ कि कितना लजपाल अली है कितना सोना अली है कितना प्यारा अली है कितना किस्मत व तकदीर वाला अली है कितना ऊंचा मकाम वाला अली है कितना शान वाला अली है कि जन्नत का टिकट मास्टर अली है अली में तुम्हें देखता हूँ और उस बात को ख्याल करता हूँ और रश करता हूँ और मुस्कुराता हूँ जरा बोलो ए अली তোমাকে দেখে আর মুচকি মারে হাসে কারণ আমার দয়ার নবী তোমাকে জান্নাতের টিকিট মাস্টার বানিয়েছে বলে এটা কথা বটেই हाँ ये बात हक है अब चलते चलते अली अबू बकर को देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया जरा बोलूं এখন আলী কাকে দেখে মুস্কুরাচ্ছে সুবহানাল্লাহ আবু বকর
আবু বকর কে দেখে আলী হাসছে। এখন আবু বকর বলছে আলী গো এতক্ষণ তোকে দেখে আমি হাসছিলাম, তুমি আমাকে দেখে হাসছো কেন? তোমাকে দেখে হাসছিলাম একটা রহস্য ছিল, একটু রাজ था, ये कोई बात थी इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। ए अली तुम क्यों हमें देख के मुस्कुरा रहे हो? अली कहता है ए अबू बकर सिद्दीक अकबर, अरे तुम मुझे देख के मुस्कुरा रहा था इसलिए कि जन्नत का मैं टिकट मास्टर खाला, यही पैसा था खाला। अंडा बेचने वाला मुर्गा मुर्गी नहीं पालती है, नहीं है पैसा नहीं है, अगला साल दीजिएगा खाला, 500 रुपया दीजिएगा, है ना? हाँ दीजिएगा, ठीक है। हजरत अली বললেন ভাই রে যে মাহফিলে আমি তুমি বললে আমাকে দেখে এই জন্য হাসছিলে, আমার দয়ার নবী আমাকে জান্নাতের টিকিট মাস্টার বানিয়েছে। আবু বকর যে মাহফিলে আমার নবী আমাকে জান্নাতের টিকিট মাস্টার বানিয়েছিল, ওই মাহফিলে শুধু তুমি ছিলে না, ওই মাহফিলে আমি আলীও ছিলাম। শোনো শোনো আমার নবী আমাকে জান্নাতের টিকিট মাস্টার বানিয়েছে ঠিক, এটা বটেই আল্লাহর নবী হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জান্নাতের টিকিট মাস্টার বানিয়েছে, এটা সত্যি, এটা বটেই, এটা বটেই, এটা হকবাত। কিন্তু শোনো শোনো আমি সবাইকে জান্নাত দেব না, টিকিট দেব না। আমি নবীকে বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে জান্নাতের টিকিট মাস্টার বানিয়েছো ঠিক, আমাকে जन्नत का टिकट मास्टर टिकट वाला बनाया है ठीक, लेकिन मैं किसे जन्नत का टिकट दो किसको ना दो ये भी बता दीजिए। अमर नबी क्या हजरत अली बोले या रसूल अल्लाह तुम्हें আমাকে জান্নাতের টিকিট মাস্টার বানিয়েছো ঠিক, তবে রাসূল গো ইয়া হাবিব আল্লাহ বলুন বলুন আমি কাকে জান্নাতের টিকিট দেব কাকে দেব না একটু এটা বলে দেন। আমার নবী বলে আলী রা জান্নাতের টিকিট মাস্টার ঠিক, তুমি সবাইকে জান্নাতের টিকিট দিবি না, তাকে জান্নাতের টিকিট দিবি যার অন্তরে আবু বকরের প্রেম ভালোবাসা থাকবে। বুঝতে পারলেন না? বুঝতে পারলেন? বুঝতে পারলেন আপনারা? हजरते अबू बकर अली वो फरमाते हैं ए अबू बकर जिस महफिल में सरकार ने फरमाया था अली तू जन्नत का टिकट मास्टर है, तू जिसको जन्नत का टिकट देगा वही जन्नत में जाएगा, लेकिन मैंने सरकार से फरमाया था या रसूल अल्लाह मैं जन्नत का टिकट किसको दूं किसको ना दूं, तो सरकार ने फरमाया था अली तू जन्नत का टिकट उसी को देगा जिसके दिल में मोहब्बत सिद्दीक अकबर होगा, जिसके दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत होगी उसी को जन्नत का टिकट देना। अली बता अली अबू बकर से कहते हैं अबू बकर बता तू कितना सुहाना है, तू कितना मकाम वाला है, कितना तू आला मकाम वाले है, कितना शान वाले हो कि तुम्हारी मोहब्बत जिसके दिल में है मैं उसी को जन्नत का टिकट दे पाऊंगा। अब एक दूसरे को देख के हंसते हैं, ऐसे ही गुजरते गुजरते सरकार के दरवाजे पे पहुंचते हैं। बहुत लंबी बात है, अनेक बड़ কথা সে দেখে নিয়ে যাচ্ছে না, কারণ ইমামে হুসেনের মাহফিল, ইমামে হুসেন কারবালার প্রান্তরে শহীদ বরণ করেছেন। এই হুসেন যেই হুসেন নানা মুস্তাফাকে বলতেন, আমার নবী বলেছে একদিন ইমামে হাসান এবং ইমামে হুসেন, আজকালের ছেলেরা বাপকে সহজে বলে দেয় আব্বা এটা তোমার ভুল, এই तुम्हारी गलती है अब्बा आपको हम बात नहीं देंगे, এরপরে আমি তোকে দেখবো না। बहुत सारे बेटे बोल देते कि नहीं, शहजादे बोलते अपने बाप से, जबान में जबान लगाते हैं, बातों पे बात, बाप जितनी आवाज से बात करता है उससे ज्यादा बेटा उसकी आवाज। हाय 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 हाय, सुनो नौजवानों सुनो, हजरत हसनैन अगर हुसैनी अपने आप को मानते हो, हसनी अपने आप को कहलाते हो, तो हुसैन की बात को सुन। एक दिन सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे देखते अपने बाप अली को कि अली वजू फरमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वजू फरमाते हैं, और वजू में क्या आपके उसको गलती नहीं करते, अपना तरतीब वजू यानी तरतीब वजू के खिलाफ तरतीब वजू कर रहे हैं। यानी पहले हम लोग क्या धोते हैं हाथ,
उसके बाद कुल्ली, उसके बाद नाक में पानी, है ना। अगर हाथ धोने के बाद अगर आप पहले नाक में पानी दे दें, उसके बाद कुल्ली कर ले तो वजू हो जाएगी। लेकिन ये खिलाफ तरतीब है, यानी सिस्टम, जो सिस्टम है इसके बाद ये धोना चाहिए, इसके बाद ये धोना चाहिए, ये सिस्टम के खिलाफ, लेकिन वजू हो जाएगा। हजरत अली खिलाफ तरतीब के वजू कर रहे हैं और हसन हुसैन दूर से देखते हैं अब्बा को। हुसैन, हसन फरमाते, हुसैन कहते भाई हसन देखो ना, अब्बा हुजूर इस तरह वजू करते हैं, नाना मुस्तफा ने तो ऐसा नहीं सिखाया, नाना मुस्तफा ने तो ऐसा नहीं सिखाया। वजू किस तरह फरमा रहे हैं वालिद साहब, अब्बा हुजूर अली किस तरह वजू फरमा रहे हैं, कैसे? अब्बा को बोल भी नहीं सकते अब्बा आपकी गलती हो रही है। देखिए बाप से किस तरह बात करना है, सुनो हसनियो, हुसैनियो, हुसैने हसन मुस्तफा से सुन, हसन मुस्तफा से सुन। अब्बा को बोल तो नहीं सकते हैं, अब्बा ये आपकी खामी, आपकी गलती, उर्दू अब तरतीब वजू के खिलाफ, बाप को खिलाफ का लफ्ज भी नहीं बोल पाते, नहीं बोल पाएंगे, गलती का लफ्ज भी नहीं बोल पाएंगे, कैसे करेंगे? कैसे बाप का इस्लाह करें, बाप का इस्लाह कैसे करूं? तो हजरत हुसैन फरमाते भाई हसन बाप को तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन छोटे भाई हुसैन को तो बोल पाओगे। बोले कैसे? मैं बाप के बगल में वजू करूंगा और तुम हमको कहोगे हुसैन किस तरह वजू करते हो, मैं सही तरीके से सही तरतीब के साथ वजू करूंगा और तुम हमको धमका के कहोगे हुसैन कैसे वजू करते हो, अब्बा को देखो अब्बा जैसा कैसे नहीं वजू करते हो। फिर मैं कहूंगा कि मैं अब्बा का नकल नहीं करता हूँ, मैं वैसा वजू करता हूँ जैसा मेरे नाना मुस्तफा ने सिखाया है। फिर बाप को पता चल जाएगा कि गलती और सही का। जरा बोलो, अरे जोर से बोल। নবীর দামাদ হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উযু করতেছেন তারতিবের খিলাফ। ইমামে হাসান বলতেছে ও ভাই হুসেন গো, আব্বা উযু করতেছে, আব্বা কিন্তু নিয়মের বিরুদ্ধে উযু করতেছে। আব্বার উযু এমন তো করা আমার নানা মুস্তাফা শিখায়নি। কেমন করে? আব্বাকে ভুলও বলা যাবে না, গলতি বলা যাবে না। কি বলবো, কি করে আব্বার ইসলাহ করব, সমাধান করব? ইমামে হুসেন বলে ও ভাই হাসান গো, আব্বাকে যদি না বলতে পারো ছোট ভাই হোসেনকে তো বলতে পারো। বলে কেমন করে? বলে আব্বার পাশে গিয়ে আমি উযু করব আর উযু করব সঠিক হবে, তুমি আমাকে ধমক দেবে, বলবে ভাই রে এ হোসেন কেমন উযু করতেছো, সেটাই হলো। হোসেন বলতে হোসেন উযু করতেছে, হাসান ধমক দিয়ে বলে আ হোসেন ওই কেমন উযু করো, উযু এমন কেন করতেছো? আব্বাকে দেখো না, আমার আব্বা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু কত সুন্দর ভাবে উযু করতেছে, আব্বার মতো উযু করতে কি পারো না? আমি তখন বলবো না না, তাই বললো। হোসেন বলতেছে না গো ভাই না, আমি আব্বার দেখে উযু করি না, আমি নানা মুস্তাফার দেখে উযু করতেছি। আব্বার শিখানো নাই, আমার নানা যেমন শিখিয়েছে তাই উযু করতেছে। এদিক থেকে হোসেন বলছে আব্বা দেখেন তো আব্বা এরকম হবে না, এরকম হবে না আব্বা, আমার উযু কি ভুল হচ্ছে আব্বা? আলী বলতেছে না রে বেটা না না, তুমি যা উযু করতেছ এটাই সঠিক বেটা, তুমি সেইভাবে উযু করতেছো যেভাবে তোমার নানা মুস্তাফা শিখিয়েছে। মোহাম্মদ মুস্তাফা শিখিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মুচকি মারে হাসান হাসতেছে, মুচকি মারে হোসেন হাসছে। বেটা হাসা কেন, ব্যাপারটা কি? বলে আব্বা গো আপনি তারতিবের খিলাফ উযু করতেছিলেন, আব্বা গো আপনার সম্মানার্থে, আপনার এহতেরামের জন্য, আপনার আদবের জন্য আব্বা আপনাকে বলতে পারি নাই, আমরা দুই ভাই মিলে এই কাণ্ড করলাম। বেটা বাপকে এইভাবে শিখাইতে পারিস তো? শিখাইতে পারবে না। হোসেনের জেহেন এত তীক্ষ্ণ ছিল,
এত জেহেনদার ছিল, এত জেহেন ছিল, জহিন ছিল ইমামে হুসैन कि एक दिन हमारे नबी मुस्तफा बोलते मुझे अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाया, इसमें कोई मुझे फख्र नहीं। जरे बोलो रसूलुल्लाह फरमाते हमें सब नबियों का सरदार बनाया, इसमें कोई फख्र नहीं। मुझे औलाद आदम का सरदार बनाया, इसमें मुझे कोई फख्र नहीं। मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया, इसमें मुझे कोई फख्र नहीं। मुझको हर चीज हम पर कुर्बान, लेकिन हमें कोई फख्र नहीं। এতক্ষণে হযরত হোসেন বলছে না না আপনি সব দিক থেকে বড়, এটা তো মানছি, কিন্তু আপনার থেকে এক দিক থেকে আপনার নাতি হোসেন বড়। জোরে বলো আপনার নাতি হুসেন বড়। কত জহিনদার ছিলেন দেখেন। এই কথা শুনতে না শুনতে সাহাবী বরদাস্ত করতে পারলেন না, সাহাবী বরদাস্ত করলেন না। ওই সাহাবীর জায়গায় ওহা হয়ে যাক, বি হয়ে যাক, তারা বরদাস্ত করুক, সাহাবী বরদাস্ত করলো না। একজন দাঁড়িয়ে গেল, আবু বকর বলছে হোসেন কেমন কথা বলো, নানা কে বলছো? না না তুমি সব দিক থেকে বড়, আমি একদিকে তোমার থেকে একদিক থেকে বড়, एक तरफ से मैं बड़ा हूँ। हुसैन ऐसा मत करो, तुम किसी तरफ से नाना से बड़े नहीं हो सकते हो,